लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महान में वीरा यवन में होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यवन में होरी खेले रघुवीरा, या होरी खेले रघुवीरा यवन में होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यवन में होरी खेले रघुवीरा। शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया, शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया, 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, बड़ा रंगीला सांवरिया, रंग लगाए बड़ा रंगीला सांवरिया, चुनरी पे डाले अमीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा, अरे चुनरी पे डाले अमीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यवन में होरी खेले रघुवीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महलन में वीरा यवध में होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यवध में होरी खेले रघुवीरा। हाँ हाँ ना खेला तोरी शपथ में उमरिया की हाय चाचा देखे है ऊपर से झांके नहीं अंदर सजनिया, देखे है ऊपर से झांके नहीं अंदर सजनिया, उम्र चढ़ी है दिल तो जवा है, उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवा है, बाहों में भर के मुझे जरा झनका दे पैजनिया, बाहों में भर के मुझे जरा झनका दे पैजनिया, साची कहे है कबीरा यवध में होरी खेले रघुवीरा, अरे साची कहे है कबीरा यवध में होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघु होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवध में होरी खेले रघुवीरा, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महान में वीरा यवध में होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवध में होरी खेले रघुवीरा, अरे भैया होरी खेले रघुवीरा यवध में होरी खेले रघुवीरा, हाँ होरी खेले रघुवीरा यवध में होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवध में होरी खेले रघुवीरा, बाटे भैया होरी खेले এটা কি বার করবো? হ্যাঁ ওটা এমা এমা এগো চামচ দেবি, এগো চামচ আবার লাস্টে আসা ব্যক্তি তার মধ্যে আবার এটা দিয়ে তারপর খেতে। আরে না এটা বার করবো, আদর্শ টেস্ট লাগবে তো মিক্সি চালাতে হবে না, এর মধ্যেই করে নি। ওরা আজ আগের বারে মন্ত্র দাও হোম রিং ত্রিং ওই দিচ্ছিল স্বাহা, এই যে আফগানিস্তানি কাবাব বানাতে গেলে এই যে ভর্তাটা থাকে এগুলোকে শিখে এইভাবে শিখে নিতে হবে, শিখে এরকম বানাবে। এবার বড় জামাইকে ভিডিও কলটা করে দেখ।
সব যে যার মতো পাটে পাটে ফোন নিয়ে। लाल है, ये सब लाल है, सब लाल है। ढोंगी मासी बसे, ए ढोंगी मासी। কি হয়েছে আবার বলো, কি বলছিলে রাজেশ দা? ফেভিকল আটা দেবো বাকি মাংস দিয়ে, নাহলে খুলে যাচ্ছে। কি বলে এবার বলো? আফগানিস্তানে কিন্তু এইভাবেই কাবাব বানায় ওরা, ওরা কিন্তু এইভাবে খায়। কাবাব মেড বাই রাকেশ শিকদার, তাতে হেল্পিং হ্যান্ড। নো হেল্পিং হ্যান্ড, নো, আমি খানা হ্যান্ড, খানা হ্যান্ড, মানে সেকার কুক, সেকার কুক, রোস্ট কুক, রোস্ট। কি গান বলো বলো? আর যাবো না বেগুন তুলিতে, ও ললিতে, আর যাবো না বেগুন তুলিতে। দেখবে শুনবে গানটা? আরে জানি। হেভি হয়েছে কিন্তু আঁচটা এবারে। खाओगे? चीज नहीं है, एक मतलब कबाब बनेगा, अगर खाओगे সরে যা মানু। ওয়াও, কি দারুণ লাগছে। এটাও একটাই কালার, জান না? একটাই কালার। দারুণ লাগছে না? अबे आवाज नहीं आता वहाँ, ऐसे करो, ব্যাস ফিনিশ। फिनिश फिनिश। ऊपर एक टाइट दिया আমি নেট তো খুলতে নিচে পড়ে যাবে, চল কাটা লাগবে না, চলার সময় পড়ে যাবে, চলার সময় পড়ে যাবে। ভাই একটা হাইসে করকে রাখো। কি হচ্ছে বলো? রাকেশ স্যার বলো। এর মধ্যে মাংসগুলো ঢোকাবো, হ্যাঁ, ঢুকিয়ে একবার এরকম, নৌকা নৌকা নৌকাটা চালাবে কে? নৌকাটা চালাবে কে? ওরকম ওরকম আয়নাটা ছিল, আমি রাখে একবার এই মাথা ধরো, একবার এই মাথা ধরো, সেটা ওটাই করো না। কি সুন্দর লাগছে না? হাত মতো হাত মতো ভাই রাজেশ দা, ও রাজেশ দা, তারপর বলো। মালটা পড়ে যাচ্ছে, ভেতরে আগুন পড়ছে, আর ওইগুলো বাঁচাতো, আর আমি তো বুঝতে সবই পড়ে যাচ্ছে। এই তো ব্যাপার, একটু চুপ করো, তাহলে ধারে পড়ে যাচ্ছে না, তোমাকে বলিনি, তাহলে আমি চলে যাই। তোমাকে বলিনি। বাবা তোমরা ভালো দিনে শুধু ঝামেলা ক্যামেরা। তোমাকে কোনোদিন ফেসবুকে বলেছি বন্ধ করতে? না অমিতকেই তো পুরো মনে হচ্ছে একদম। ঘুম ভেঙেছে।